जंगल आदिवासी लोक सब स्वाद कोली आनी ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେବତା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏରିଆ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁକେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ କୋଳି ଦେଇ ରହିଲା ସବୁ ଋଣୀ କୋଳି ଦେଇ ରହିଲା ଖାଇ ରହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମନା କରିସା ଆପଣ ମୁସଲିମ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଫରେନର ବି ଆସିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ବି ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା କଥା। ଯାତ୍ରୀ କୁଟୀର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ତାର ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ ଅଛି ଯାହାର 400 ଟଙ୍କାରେ ଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗିଜର ଫିଜର ଲାଗିଛି 400 ଟଙ୍କାରେ। आमर ई अंचल रे बहुत सारा तीर्थक्षेत्र रही बहुत सारा अंचल रु बहुत सारा लोक मैंने भगवान को देखवार लगी जासन भगवान को पूजा अर्चना करवार लगी जासन तांकर आशीर्वाद भिक्षा करवार लगी जाइथिसन बहुत प्रकार भक्त रहीथिसन हेले आपण माने केवे आसीचन कोरापुट जिल्ला रे थिवार साबर श्रीक्षेत्र मंदिर के जेन साबर श्रीक्षेत्र मंदिर के जिला बाहरु राज्य बाहरु भक्त मैंने आसीथिसन भगवान को देखवार लगी भगवान कर आशीर्वाद पाइबार लगी केबेरु मंदिर होइछे पूजा विधि नीतिकांति काना रहीचे ई बाबत के अधिका कथा हेबार लगी आमर संगे जुड़ी रहीचन जगतर नाथ जगन्नाथंकर सेवक तांको संगे आमे अधिका कथा हेमा ओ जानमा कि केबेरु मंदिर आरंभ होइछे पूजा विधि नीतिकांति काना रहीचे आगे मंदिर बाबत रे कहबे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ चरणारविंदी कोटि कोटि दंडवत। ये आदिम कालरू ये मो ना हूँ जगदीश चंद्र मिश्र मो जड़े सेवक चक्रस्थलीर ये आदिम शबर माने प्रथमे आदिम शबर माने निघंच जंगल तले झरणा कि नदी कूल कुटीर करिक रोहुथिले आ निघंच जंगल आप लिंब गछ मूल काष्ठ कि पत्थर उपासना करते शबर मानकर ब्रह्म है मातालाम ब्रह्म एमाने ब्रह्मचार्य पालन करते ब्रह्म मुहूर्त जिते जाऊे जंगल को सेतबे हिंस जंतु आड़े हो जाते झरणार पानी आउ पुष्प आउ फल धरिक जाकर सेवा करते सका पाइले भगवान को पुष्प अर्ण करते प्रभु चल प्रचल होते आउ फल आहार देले खाऊले किंतु कथा हो नथिले से लीला सरीगला जो पत्थर को पाषाण को पाषाण जो काष्ठ को काष्ठ होगी रही जाते तापर भो भो होकर कांदुले फेर कुटीर को फेरुले परवर्ती काल में विश्वावसु शबर जितेबले नीलमाधव रूप से पूजा कले तापर जगन्नाथ संस्कृति आमर आरंभ किंतु ए मंदिर किंवदंती है गोटे पुराणा कॉलेज रे सेटा वर्तमान ओमेन्स कॉलेज सेटा पंचायत भवन थिला सेठी आपणकर सदाशिव रथ शर्मा आसते गोटे जगन्नाथ संस्कृति आलोचना चक्र होता से प्यारीमन महापात्र कृष्णचंद्र पाणिग्राही आउ प्रफुल्ल मिश्र एसपी आपणकर संजीवता श्रीनिवास रथ एमती मान्यगण्य व्यक्ति बसते से जो छोट विग्रह एमती पतित पावन विग्रह गोटे अणाई जड़े ब्राह्मण पुरी आसते सेठी बसते ब्राह्मण जड़े प्रवचन चलती जगन्नाथ संस्कृति पर आलोचना चलती यही समय आमर जो आदिवासी ये अच्छा गादवा परजा कंध शबर भूमिया आउ भतरा ये सबू जाति लोक माँ मैंने आसते बापा मैंने आसते से कौन कले ना निजे निजे नड़िया भांगीदे दीप लगेदे धूप लगेदे तापर कौन कले कलारू ब्राह्मण किसी बारण कलानी से कानी जंगल आदिवासी लोक सब स्वाद कोली आनी निजे खाली जो खुआइले ब्राह्मण बारण करथिला सेतबे से भाषा कहते एटा आमर देवता एटा दंडकारण्य एरिया एथि रामचंद्र प्रभु के आमर लोक मन सब कोली दे रहा सब ऋणी कोली दे रहा खाई रहा रामचंद्र भगवान तुम कहीं आमको मना करसा बोली भाषा से कहते पुलिस से आड़े देते सदाशिव रथ शर्मा कहते से प्रकार भाव से प्रकार भक्ति से प्रकार श्रद्धा आउ तांकर मनोबल आउ सरलता आदिवासी लोकर सरलता जो से आम एत ज्ञान थी आम भगवान को उचिष्ट फल अर्पण करूँ किंतु से एत सरल हृदय भगवान प्रति एत अनुराग तांकर
ସରଳ ହୃଦୟ ସେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଖାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧରିକିରି ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 1972 ମସିହା ପରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଗୋଟେ ତାରୁଟିଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ପୁରୀରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ରଥ ହେଇକିରି କୋରାପୁଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଥିଲା। 1972 ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଠି ଅବଦାନରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସିଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ସାମଲ ସାର୍ ବୋଲିକି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସିଏ ରହିଲେ କେତେଦିନ ମନ୍ଦିର ଚଳେଇଲେ। ଏଠିର ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠିର ସଭାପତି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାମଲ ବୋଲି ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେଇଟା ଠିକ୍ ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ବିଧି ନୀତି କାନ୍ତି ହେଲେ କହୁଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ସବୁ ଅଣସର ଘରେ ରହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ଶବରମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଚେରମୂଳି ଆଣିକିରି ଶବରମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ରଥରେ ବି ସେବା କରନ୍ତି। ପୁରୀ ନୀତିରେ ବି ଏଠି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ ଚାରି ବେଢ଼ା ଠାକୁର ଏଠି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବେଢ଼ା। ଆଉ ମଝିଟା ତା ତଳଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ, ଭାରତ ଯାକର ଠାକୁର। ତା ତଳେ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ତଳେ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡ। ଏମିତି ଚାରି ବେଢ଼ାରେ 4 ଧାମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶ ଏଇଠି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଫରେନର ହଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁସଲିମ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଫରେନର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ବି ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସାରା ଜାଗାରେ ଯେତେ ବି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ କୋରାପୁଟରେ ରହିଥିବା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅଛି ଏଠି, କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଜଗତର ନାଥ ଇଏ, କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ପାଦୁକା ନେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଫଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଫଲାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଭାରତର ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି। ଭାରତ ଯାକରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଜାପାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁସଲିମ ମାନେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଚିନ୍ତା। ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳି ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତମ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତମ ନବଘନ ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତମ ଜାଗ୍ରଜେନମ ଭଦ୍ରୟା ବାମ ଭାଗୀରଥ ଚରଣଯୁକ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମେରୁନ୍ଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବେଦମ ବେଦନାସାରମିଶମ ସଦନ ପରିବୃତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମୟ, ସର୍ବ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନିରାକାର। ସିଏ ଭଜିଲା ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋବଳରେ ଯିଏ ଡାକିଲା ତାର ଦେବତା। ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କଥା ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ସାମ୍ନାକେ ଆସି ଗୋଟେ ପଦେ ଖାଲି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ କଥା ମାନେ କହେସୁଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଶବର ରହିଛନ୍ ସେମାନେ କହୁସନ୍ କି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତାର ପଛୁଆଡ଼ର ସତ୍ୟତା କାଣା ରହିଛି? ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଣସର ଘରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି 7-8 ଥର MP କୋରାପୁଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆସୁଛନ୍ତି ଶବରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଦେବତା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମାତାଲାମ ବ୍ରହ୍ମ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରାକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚମ୍ପାବଣରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆସିକିରି ପୂଜାବିଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ମଣିଷର ଅଛି, ମହାବଳ ବାଘ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇ ଦେବ, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇବ। ଆନ୍ତରିକତା ମଣିଷର ଦରକାର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ପଶୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ ମାନିବ। ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବତା, ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା, ସେ କଥା କହିବା ଦେବତା। ତାକୁ ଭାବ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କଥା କହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ତାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ।
जदि निष्ठा पर आप पूजा कर भाव भक्ति अच्छी श्रद्धा अच्छी आपण कहवा दरकार जो काम को सी करदेव आप लोड़ा नहीं मोर यहाँ बहुत अनुभूति अच्छी मो झीर बाहागर होता 150 टଙ୍କା पेट्रे थिला कुआड़े पैसा आसला कौन है तार टेर पाऊनी पर्यटन बाहागर होगला कृपा घर गोटे कला पुओ पैसा नहीं पतर नहीं ऑटोमेटिक छात पड़गला सब कुड़े देले जिनस आणिक पैसा क्या देनु यहाँ हूँ मोर अनुभूति एटा निराट सत कथा कहूँ भगवान पाखे सब प्रकार प्रसाद होची खीरी होची खेचड़ी होची शाग होची खट्टा होची सब प्रकार आमिल होची सब प्रकार भोग करा होची सी अच्छा से प्रकार अच्छा करी ठाकुर को अर्पण कर रूपा तले आपण को 12टा बेले भोग लगे गोटे धूप सेटा सकाळ धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप रात्र धूप 4 धूप ठाकुर चलती सेमती लीला भगवान बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कर सेवक आज्ञा को जी एते समय देकरी आपण मान के सूचना देले जेन माने साबर श्रीक्षेत्र को बुली आसवा लगी चाहूबे जेन सी भी एरिया रहून केनता करी आसी पारबे से मान के काना कहबे से मैंने आसतु साबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ को दर्शन करूँ एटर शांति श्रृंखला निजे तो आप अनुभव करेंगे आटर कौन पूजक क्या जबरदस्ती मागती पूजा करती जी जहाँ देला पारिश्रमिक नियंती भक्ति देला ताहा ही ग्रहणीय सेटा जिनस जबरदस्ती नहीं विश्वास तापर जगन्नाथ विश्वास कहीं विश्वास ताकू जदि भाव कर सी कुआड़े दब आप जापारे लोक चाहिए केत सी दब आज दिन रे गोटे व्यवसाय जाइए बोली कहउछन ना 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 ये ना तापर विश्वास मोर व्यक्तिगत कहूँ मुझे विश्वास रखी जहाँ करू तू करू जहाँ दबु तू दबु भक्त हृदय बसिले सी आगा पकड़ देकर पड़ेब आम लोक ठकिकी भगवान से बुद्धि के न दिंतु विशेषकर साबर श्रीक्षेत्र आपको कहीं कहुई सेटा समस्त मन में उत्फुल्लित होगा कथा शबर अधिच्युत माने आदिवासी मुख्यतः प्रकृति को पूजा करती यही साबर श्रीक्षेत्र में मातार ब्रह्म शबर मानकर अधिष्ठात देवी अच्छा जोटा कि अक्षर ब्रह्म बोली कहुच्छी आउ साबर श्रीक्षेत्र में प्रभु जगन्नाथ पार्श्व देवादेवी अच्छा पार्श्व मंदिर रे नवग्रह अच्छा लक्ष्मी सरस्वती ये सब ठाकुर विराजमान करछंती द्वितीय बेढ़ा भारत वर्षर प्रत्येक राज्यर प्रमुख देवादेवी सब स्थान पाई आउ गोटे बेढ़ा अच्छी तृतीय बेढ़ा जोटा कि ओडिशार प्रत्येक जिलार प्रमुख देवादेवी स्थान पाई गोटे गरीब लोक भारत भ्रमण जदि करे ओडिशा भ्रमण करे यही जगह को आसला मात्र तार भारत भ्रमण ओडिशा भ्रमण एका सांगे हो जापर यहाँ हूँ साबर श्रीक्षेत्र सर्वधर्म निर्विशेष ये समस्त को मंदिर प्रवेशर माने सुविधा दि जाइए समस्ते अबाधे प्रवेश करें यहाँ भक्तिर क्षेत्र मुख्यतः कहवाक गले से साबर श्रीक्षेत्र आज प्रमुख स्थान पाई टोटाल 4टा बेढ़ा अच्छे आमर तल बेढ़ा जोटा आम कहूँ ओडिशार देवादेवी अच्छा से आउ गोटे बेढ़ा अच्छी उत्कल खंड जगन्नाथर प्रत्येक वर्ष में जी बेश हो बेश स्थान दि जाइए आउ अच्छी भारत खंड ये भारत वर्षर प्रत्येक राज्यर प्रमुख देवादेवी स्थान पाई आउ अच्छी उपर बेढ़ा बोली आमर जो मौखिक भाषा आम कहूँ से जगन्नाथ महाप्रभु सांगे लक्ष्मी विमला सरस्वती हनुमान गणेश सूर्य नवग्रह एमाने स्थान पाई इन एत सुंदर मंदिर रही है जड़े जदि भक्त दुरिया आसबे लगी इन कण सुविधा रही क्या हाँ निश्चय रही मंदिर जगन्नाथ मंदिर परिसर रे यात्री रोहणी यात्री मानकर रोहणी व्यवस्था है गोटे यात्री कुटीर अच्छी जोटा कि सर्वनिम्न 2 जन 200 टंकार गोटे रूम रे रही पारे 24 घंटा आ गोटे अच्छी यात्री निवास तार मध्य 200 टंकार 2 जन रही पारे आउ शांति अच्छी गोटे व्यवस्था तार ना दि जाइए आ गोटे मैत्री अच्छी जार 400 टंकार टीवी व्यवस्था सब अच्छी गोटे गिजर फिजर लगी 400 टंकार आउ अच्छी अतिथि भवन तार एसी रूम 800 टंका अच्छी डिलक्स रूम 970 टंका अच्छी अतिथि निवास रे सिंगल रही एसी रूम 400 टंका अच्छी एमती व्यवस्था अच्छी तो संगे संगे मंदिर तार सौंदर्य को पुणी गुण मात्रा तार बढ़े देछि पंचवटी गोटे उद्यान होती जोटि कि माने हाइजेनिक माने भेजिटेबल ये सब तैयार होची प्रसाद आमर व्यवहार होची आ गोटे आदिवासी संग्रहालय अच्छी मंदिर जोटि कि अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्टर प्रत्येक आदिवासी वेशभूषा चालीचलन सब देखिपारे जोटा कि बर्तमान लोप पाइबारे बसिलानी आ गोटे अच्छे काउंसिल ऑफ एनालिटिकल ट्राइबल स्टडीज आदिवासी उपर आप गवेषणा करेंगे पाठ पढ़ी पारे तार उपर एमफिल कोर्स होची तो संगे संगे ज्ञान मंदिर गोटे आमर अच्छी लाइब्रेरी आगामी दिन में ई लाइब्रेरी परिवर्तन हम
आ वर्तमान एबे गोटे मसे हम तैयारी संस्कृत विद्यालय आदिवासी अध्युषित एरिया गरीब पिला माने आसिक संस्कृत रे पाठ पढ़ी पार्टी रहा खाଇବା सेमानकर मागणा करा जायछि इच्छुक से भी आसीपारे रही पारे पाठ पढ़ी पारे एमती सब व्यवस्था रे साबर शिखर दिन को दिन आगे चलछि। आपण मैंने केन अंचल आन और आपण मैंने केबे कोरापुट जिले में रही साबर श्रीक्षेत्र मंदिर के आसीचन के इन जेन भगवान रहीचन जगतर नाथ जगन्नाथ तांको दर्शन करिचन के जदि आपण मैंने आसीचन ताहले इनर अनुभूति केनता रही आमर कमेंट सेक्शन रे जनाई देबे आउ जदि नहीं आसी ताहले आपण देखिचन आउ अलगा लोकंकर पाके पठे देबे जेन माने आसवा लगी चाहे आसी पारबे इनर जेन माहौल रही सही माहौल संगे मिसी पारबे इ उपरे आपण मानकर मतामत काना आमर कमेंट सेक्शन रे जनाई देबे। आपण देखुचन कोरापुट जिला साबर श्रीक्षेत्र मंदिर रु मोर सम्या।